We are ready with Stano. I hope that you are ready also. Takže my už sme pripravení a veríme, že aj vy ste pripravení, aby sme to teraz zhrnuli spolu. So, let's talk together. What sort of church it was? Takže rozmýšľajme teraz spolu. Aký druh zboru to bol? Mixed church. It was mixed church, right? Takže zmiešaný zbor. What does it mean, mixed church? Čo to znamená zmiešaný? There was church. It was a church who had the two visions for the mission. Tento zbor ako keby mal dve vízie pre misiu. What about your churches? A ako to je s vašimi zbormi? Do you have only one vision for the church? Máte len jednu víziu? Or many visions? Alebo máte viacero? Isn't it good to have many visions? Je veľmi dobré mať mnoho vízií. Probably yes and probably no. Možno, že áno a možno zase, že nie. Because if there is too many, pretože ak ich je veľmi veľa, there is nothing will happen. Tak potom sa nič nestane. But they have how many visions they have in Antioch? Koľko ich mali tých vízií v Antiochii? Just two visions. Mali dve základné. And there was enough place for all people, for those who thought that it's good to go to Jews and preach and teach them. Bolo tam dostatok priestoru pre tých, ktorí chceli ísť ku Židom a im kázať a ich učiť. And there were some people who have a different vision and they go to Gentiles. A potom tam bola druhá skupina ľudí, ktorí mali odlišnú víziu a tí chceli ísť ku pohanom. Tell me how their Bardinsky was named. What was the Bardinsky names of this Antioch church? Ako sa volal Badinsky v Antiochii? Antiochskom zbore. Who? Well, look who planted the church. Všimnite si, že kto zakladal ten zbor. That's right. Oni sa založili sami, to je správne. So, who? Takže kto? Who? Church members. To boli členovia zboru, ktorí ho založili. Ten It zbor. wasn't Karol Bardinsky. To nebol Badinsky, ktorý to založil. It wasn't Stano. Ani ja som to nezaložil. It wasn't Jan Pollok. Ani Pollok nezaložil. There was a church members. Boli to členovia cirkvi. Is it interesting? Nie je to zaujímavé? A church members like you and I. Členovia cirkvi ako vy a ja. And I'm astonished to see that they have no sophisticated vision who will go and how and when and what they will be doing, and etc. etc. They came from Cyprus and come to Antioch and they started new church. Je zaujímavé uvedomiť si, že oni nemali žiadnu vedeckú metódu prepracovanú, kto pôjde, kde pôjde a čo bude robiť, ale oni jednoducho odišli z Cypru, prišli a založili zbor. How this church was established? Ako teda tento zbor bol založený? Preaching the Christ. That's ano, right. Teda kázanie Krista. So the church was established on the gospel. Takže ten zbor bol založený na evanjeliu. What does it mean? Čo to znamená? To establish on the gospel. Čo znamená, že bol založený na evanjeliu? Is it possible to establish the church on different base? Je možné založiť zbor aj na niečom inom, na inom základe? Or maybe we can establish a church on the base of 28 fundamental beliefs. Možno, že môžeme založiť zbor na 28 vieroučných výrokoch. Is it possible? Je to možné? That's right. I have nothing against our beliefs. I strongly support and believe. Ja nemám nič proti tým základným vieroučným pravdám a ja som s nimi plne stotožnený. I'm preaching those 28 fundamental beliefs. A kážem týchto 28 vieroučných pravd. But here is no word about the fundamental beliefs. Ale tuto nie je ani jedno slovo o tých základných vieroučných pravdách. They started the church on the base of the gospel. Oni začali ten zbor zakladať na v podstate na evanjeliu. I'm sorry for asking this simple question. What is a gospel?
A tak mám ťažkú pre vás otázku, alebo jednoduchú otázku, čo to vlastne znamená evanjelium? What does it mean, gospel? Čo to znamená evanjelium? That's right. Jesus is my savior. Ježiš je môj spasiteľ, to je ten základ. Jesus is the most important in my life. Ježiš je ten najdôležitejší v mojom živote. Jesus is the king who will come again. Ježiš je ten král, ktorý príde opäť. Jesus wants to change your life. Ježiš chce zmeniť tvoj život. He wants to change your poor life and transfer it into the beautiful life of his follower. A on chce zmeniť ten náš biedný život a zmeniť ho na krásny život jeho nasledovníka. Is it that complicated? Je to veľmi komplikované posolstvo? Sometimes we think that the more complicated is the better. My si niekedy myslíme, že to komplikovanejšie je lepšie. Listen, friends, today people love simple message. Ale uvedomte si, že dnes ľudia milujú jednoduché posolstvo. What they have. Takže čo mali? This church was? Okay, so he was established by church members. Členmi. Čiže založený členmi. That's right. The second is založený na evangeliu. Takže založený na evangeliu. And the third one. A tretí bod. Encouraged by spirit-led leaders. Takže bol podporovaný duchom vedenými vodcami. What is the rule for leaders? Aké sú pravidlá pre vodcov? What they were doing? Čo by mali robiť? Look at the Bible. What they were doing? Pozrite sa do Biblie, čo robili? What they were doing? Čo robili teda títo vodcovia? Is it a difference between napomínanie and zachęcanie? Encouragement and is it different in Slovak? Je to rozdiel. Where I think that they encourage. Ja myslím, že povzbudzovať. Yeah, povzbudzovať. They encourage people. Oni povzbudzovali ľudí. Imagine that you are working with Milenko. That he's working in Vojvodina. And he's alone. And he's starting a new church. What do you think? Do he needs encouragement? Keď on pracuje ako sám vo Vojvodine a zakladá tam nový zbor, myslíte, že potrebuje povzbudenie? Absolutely. Everyone who started to plan a church needs encouragement. Každý, kto zakladá nový zbor, veľmi potrebuje povzbudenie. Leaders who came to Antioch, they were not supposed to criticize and say, well, I think you should do better job. Tí vodcovia, ktorí prišli do Antiochii, neprišli tam na to, aby kritizovali a povedali, viete, ja vám navrhujem, aby ste to robili takto a takto lepšie. They need encouragement. Ľudia tam potrebovali povzbudenie. And then the next point, they had a strong equipping plan. A to ďalšie je, že mali veľmi jasný taký rozvojový plán. Give me the Bible illustration. What does it mean, equipping plan? Dajte nejakú biblickú ilustráciu. Čo to znamená ten plán rozvoja alebo tej výchovy? What they were doing? Čo vlastne robili? What does it mean, equipping plan? Čo to znamená ten plán na rozvoj zboru? Na výchovu. They were teaching. Takže ich učili. Okay. What else? Čo ešte? What did Barnabas do? Čo robil ten Barnabáš? It's interesting, but it was risky. Je zaujímavé, že bol človek, ktorý riskoval. Would you be willing to go to someone like Paul and bring him in this new church plan today? Myslíte si, že by ste boli ochotní urobiť niečo také, že ísť za takým človekom ako Saul a priviesť ho do toho nového zboru? Pastor, don't do that. You don't know who this man is. Kazateľ, prosím ťa, nerob to, ty ani nevieš, čo to je za človeka. This is a new community. He will spoil. Je to úplne nové spoločenstvo, on to rozdelí.
how Barnabas knew that Saul will be such a great leader. Ako mohol Barnabáš vedieť, že Saul sa stane takým veľkým vodcom? Spirit-led people. Duchom vedení ľudia. Spirit-led leaders. Vodcovia, ktorí boli vedení duchom. Friends, I think that we have to stay on our knees and pray and ask, Lord, lead me and show me right people who can be a prophet for the new church plan. My veľmi potrebujeme zostávať na svojich kolenách a modliť sa. Pane Bože, daj mi víziu, nájsť človeka, ktorý bude takým dobrým vodcom pre nový zbor. And then let's look what sort of facilities they have. A potom sa pozerá na tie schopnosti, ktoré máme. What they have, where they gather. A kde sa oni stretávali? Do they have a beautiful tent like here? Mali taký pekný stan ako my tu? Where they gathered? Kde sa oni stretávali? At homes. Oni sa stretávali po domoch. Friends, these 5 characteristics are so simple, but we don't trust them. Týchto 5 základných bodov sú také jednoduché a my im aj tak neveríme. When we are talking about planning, who is involved? Keď začíname rozmýšľať o plánovaní, tak koho do toho pozývame? Pastors. Pozývame kazateľov, aby to robili. Who planted? Kto zakladal ten zbor? Church members. Členovia. When we plan to establish, very often we force people, first of all, to accept 28 fundamental beliefs. A keď začíname zakladať zbor, tak veľmi často začíname ľuďom zvestovať prískoro tých 28 výročných pravd. Sometimes the church leaders are more administrator than spirit-led people. A niekedy tí vodcovia toho zboru sú viac administrátori, takí manažéri, ako duchom vedení ľudia. What this church did. Takže čo tento zbor robil? Look at these Acts 11:27 to 30. Pozrite sa do Biblie na Skutky 11, 27 až 30. What they did. Takže čo robili? Look quickly and give me this answer. What they did. Takže rýchlo sa tam pozrite a dajte mi odpoveď, že čo robili? Skutky 11, 27 až 30. What was their cultural background? Takže aké bolo kultúrne pozadie? What was their cultural background? Takže to kultúrne pozadie teraz, aké tam bolo v tej situácii? Who was planting? Kto zakladal? Yeah, but from where? Odkiaľ boli tí ľudia, ktorí zakladali? Yeah, different culture. Tí ľudia boli z inej kultúry, z Jeruzalema. They had to broke the ethnic barriers. Oni museli prekročiť tie etnické bariéry. That's it. They had to broke the ethnic barriers. Takže to je práve to, že museli oni prekročiť etnické bariéry. Is it difficult? Je to ťažké? We know that this is difficult. Vieme, aké to je ťažké. Maybe today we don't have an ethnic barrier. Možno, že dnes nemáme až také etnické bariéry. But do you feel that there are some barriers between us and people around us? Ale myslíte si, že existujú určité bariéry medzi nami a ľuďmi, ktorí sú okolo? How to break those barriers? A ako tieto bariéry prekonať? We will be talking later on about this. Takže o tom ešte budeme hovoriť. Look at this chapter 13. A teraz sa pozrime do kapitoly 13. 1 to 4. 1. až 4. verš. Who they send? Whom they send? Takže kto tam bol poslaný? It's interesting to see how Luke is describing those people. Je zaujímavé všimnúť si, ako Lukáš týchto ľudí opisuje. It's interesting that in brackets he gave some information who they were. Je zaujímavé, že v zátvorkách on uvádza nejaké informácie, že akí to boli ľudia. It's interesting, this Simon,
how he was called. Tu je napísané o tom Šimonovi, že ako ho volali. What does Niger. it mean? To Yeah. znamená čierny. Why he was černý? Prečo? Because he was black. Pretože zrejme asi to bol Černoch, keď ho nazývali Niger. And this Lucius, what we know about him? A čo vieme o Luciovi? He was from an island. A on bol z Cyrény, on bol z ostrova. What we know about Manean? A ten Manahen, Yeah, he was educated with some famous people. on bol vzdelaný, vychovaný veľmi slávnymi ľuďmi. So who was taking care about this church plant in Antioch? Takže kto sa staral o ten novo zakladajúci sa zbor v Antiochii? Different people. Well, no, I'm not talking about these leaders. Who sent them? Teraz ale nehovorím o týchto vodcoch, ale teraz hovorím, že kto ich poslal. Who was taking care? Kto sa teda o ten zbor staral? Who sent Barnabas? Kto poslal Barnabáša? And on this level of human being, Na úrovni teda ľudí. where they were? Kde boli tí ľudia? In Jerusalem. V Jeruzaleme. A church in Jerusalem was a parent church. Takže materský zbor bol zbor v Jeruzaleme. And they were caring about Antioch. A oni sa starali o zbor v And they Antiochii. sent the key leaders to Antioch. A oni posielali tých svojich kľúčových vodcov do Antiochie z Jeruzalema. And then look at the next point. A všimnite si ten ďalší bod. Chapter 15, 1 to 3. Kapitola 15, 1. až 3. verš. What happened over there? You know this chapter 15. The chapter 15 is about the 5 first big crises in the church. Kapitolu 15 všetci poznáte. Tá kapitola je o prvej vážnej kríze v cirkvi. What was the problem? Čo bol problém? That's right. Shall they follow some old tradition? Či tí ľudia musia dodržiavať niektoré staré tradície. And they refuse to be controlled by legalists. A oni odmietli byť kontrolovaní legalistami. Do you find that today is also the same pattern can happen in our church? Viete si predstaviť, že aj dnes sa môže stať niečo podľa tohto modelu v našej cirkvi? It's possible. To je veľmi možné. I want you to understand me correctly. A ja chcem ale, aby ste ma dobre pochopili. I'm not in favor of this idea, do whatever you want. Vôbec nie som stotožnený s tou myšlienkou, robte si, čo chcete. This is not a good idea. To nie je dobrá myšlienka. But when we start to plant something new, Ale keď začíname budovať niečo nové, we have to be very flexible. musíme byť veľmi takí flexibilní. You see, my son Victor Môj syn Viktor is now learning music. sa teraz učí hudbu. We really try to teach him to play piano. My sa veľmi snažíme naučiť ho hrať na klavír. But it's a tough time for him. A preňho je to strašne ťažké. He doesn't like it. On to nemá rád. And I'm teaching him to how to play. A ja ho učím, ako hrať. And I ask God, Lord, help me to not to exaggerate. A ja prosím, Pane Bože, pomôž mi, aby som toho chlapca aby som nevybuchol, aby som ho znechutil. Yeah, I want to teach him. Ja ho chcem učiť. I would love to see him playing. Ja veľmi by som si prijal, aby som ho videl hrať. But I don't want to impose my idea on him. Ale ja nechcem mu vtláčať tú moju myšlienku. I don't want to be a legalist for him. Nechcem preňho sa stať legalistom. So I use this methodology of teaching music.
Takže používam nejakú tú metodológiu učenia hudby, but I'm very tolerant. ale som veľmi tolerantný. And I don't want to kill him while he's playing a piano. Nechcel by som v ňom zabiť tú chuť hrať na klavír. But there were people in the church in Jerusalem A tu v tom jeruzalemskom zbore boli ľudia, who were legalists. ktorí boli legalisti And they said, well, if you want to be a new church members, a oni tomu pristupovali asi takto. Ak vy chcete byť noví členovia cirkvi, you have to do certain things. tak musíte robiť tieto a tieto veci. It's interesting. In this chapter 11, there is a first statement about Christians. Why they were called Christians? V 11. kapitole je veľmi zaujímavý výrok, kde je napísané o tom, prečo boli oni nazvaní kresťanmi. Why? Takže prečo? Yeah. It's interesting. To je zaujímavé. Chodili s Kristom. It wasn't a very official name. To nebolo žiadne veľmi oficiálne meno. It was sort of nickname. Bolo to niečo ako prezývka. That's right. Christusovci. Bolo to ako keby im povedali, vy ste Kristovci. Because they were talking, they were singing, they were praying, they were doing everything. Pretože oni rozprávali, oni spievali, oni sa modlili, oni všetko robili About Christ. tak ako Kristus. They were Christ-like people. Oni to boli Kristu podobní ľudia. I would like to move a little bit farther. Takže teraz trochu pokročíme ďalej. Why church planting not been a priority? If it's so great, if it's so good. Takže otázka je, prečo zakladanie zborov nebolo prioritou. Why we lose this methodology? Prečo sme túto metodológiu stratili?